सर मुतालक न दे यौ शख्स सर मुतालक न दे बल्कि दा दिन चरे दा खो आम दे नो अल्लाह पाक मेहरबान फरमाई वमन ताब माका दाना महबूबा चदा पैगाम सिर्फ ताला दे बल्कि ता सर चा ईमान रावड़ दे अगी तुम वे फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताब माका उसकी दी इस्तिकामत की दन्ना गुपवू कनो खबर अग्रानी के दे इस्तिकामत के दन्ना गुपवू ब्या मसला मुश्किल कीगी जमन असातिज़ो जुम मशाइख मंगते यो कौल पेश की अगद अल्लामा इब्न क़य्यिम दे कि अल इस्तिकामत मा हुआ इस्तिकामत शे सदे असने गुतरेगा टेशन च बिल्कुल खुद मजेना कमा वदाबु बाज़िन्नास यक़ूमुना इला आखिरिही फस्तकिम कमा उमिरता ने गुदरेगा दामन दा चुगोरे उन खुदी अल्लाह 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 वाच कुरान पोई सड़े कना नाशना पोई अनु के जदा से खफकी खबर फतवी बनन सबा फतवा दे नजर लगी हो के जदा से फस्तकिम कमा उमिरता इस्तिकामत सतवई बिल्कुल ने गुदरेदल नदी पखपी की हरकत राशि नदी पलास की हरकत राशि नदी पर सट की हरकत राशि नदी पर स्तुर्ग की हरकत राशि स्तर्गी पयो सिमत बराबरी लासुना बिल्कुल पयो सिमत बराबर अखपी पयो सिमत बराबर फस्तकिम जुख्त दरेगा संगा जुख्त दरेगा संगा जुख्त दरेगम कि न पखपी की हरकत हुई यौ ख्वा बल ख्वा खोएगी न पलास की हुई न पस्तुर्गु की नो कि दा इस्तिकामत मालूमुल ख्वाड़ी नो कुरान वावरा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा इस्लाम कबूल करे इस्लाम अहकाम के वर दाखिल शे जी सिंगा दाखिल शू सी सिंगा दाखिल शू काफ़तन पूरा पूरा दाखिल शे जी पूरा सिंग दाखिल शू कल्बन व कालिबन ज़र अपज़ाहिर कल्बन व कालिबन आजी बातिनी तौर सरा जी ज़ाहिरी तौर सरा सिंगा जी उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन शख्पीद इस्लाम की दन नहीं दाना चिलासो दिबारवी न लासुम दन नवी ज़ुरत हम दन नवी दिमाग दी हम दन नवी स्तरगी हम दन नवी जुबान दी हम दन नवी औ कल चित पूरा न पूरा इस्लाम के दाखिल शुई अकीदतन दाखिल शुई अमलन दाखिल शुई हाँ जी इबादतन दाखिल शुई मुआमलतन दाखिल शुई अखलाकन दाखिल शुई चिकल तो दाखिल शुई ब्या तो गोरा चेदा हक मजहब ब्या सिंगरा ब्या हदीस शांत मकाम काम और पिशी उली का और आगे शीशे तो उधरेगा और वो चीजा का तामुल ईमानी मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामी दीनन व बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तवई जाका वागस्ता मजा इस्लाम मजा वागस्ता रज़िया बिल्लाहि रब्बा कि रबी हाजत रवा मन ले
بل چاته حاجت روانی ویلی اسلام یخپل دین و مذہب و منشور منلی بل سیشه د انسان د لاس قانون اغیتا مذہب نوی آیتا دستور نوی دستور و مذہب صرف اغی پروگرام توی چی برن راغلی محمد بیان کری صلی اللہ علیہ وسلم تاسی دا کنا ادخلو فی السلم کافتن او کلچ تدی کی دن نشنو زاقا زیمانکم زاقا طعام الایمان واغست مدد ایمان زکا چی مزا خو سوک سوک اخلی گا نا خواندو مزا چا چا تا نصیب کیگی ڈوڑای خوری یو زوانیم خوری یو بودایم خوری چا غافون نی پخلا کری دوارا خوری یوی پا مزی خوری یو اسی دلی مزا چا واغستا زوان واغستا دی چا واغستا سیزی در روٹای نور بس دمر بس برے کولا زاقا طعام الایمانی واغست خوند ایمان چا واغست من اغزوان رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ادخلوا فی السلم کافہ دغی توی چی دا کافه او ترجمه یو عالم کری دا او دیر دا خوند ڈکی کری دا ای خبری مال خوند را کری دا او چی مال کم خبر خوند را کی نو دا خوند خبر تا تم پیش کوما اگه دا خوند خبر یو بزرگ لکلی دا او دیر مزیدار لکل دا بی دا کافه یو توجیزویم چی دا سیشنو خدا ادخلو فی السلم کافه چشم بند گوش بند لب بند گرنیابی سر حق بر من بخند ام دا کافی ترجمه مشوا ام دا ذات مزیدار ترجمه مشوا چشم بند چشم ترگو توی چشم بند گوش بند لب بند اس اغیوی بند نو که ذلک ستاسو دا عوام سمجھ پاریم چشم بند ترگی کا دا قانون رب پابند گوش بند وگنے کا دا قانون رب پابند لب بند جبا کا دا قانون رب پابند او چشویت پابند قرآن و سنت او چشویت دا قرآن و سنت پابند نو اس راشا عالم وی گرنیابی سر حق بر من بخند اس کی چرتتا تا راز رموز نکات اسرار مزی خبری اس کی درت ملاو نشی بیا زما خبر اسی اگنا او خاندرا سر ہوئی او چشم بند گوش بند لب بند گرنیابی سر حق برمن بخند فاستمسک بالذی اوحی الیکا قرآن شرح حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شو بغیر دا حدیثنا قرآن حل کی گینا کہ تو اچھ اقیم الصلاة مزکوئے پا پابندے سرا سنگا مزکوئے شروع سنگا حکوم قیام سمر حکوم رکوع سنگا حکوم حاجی سجدہ سنگا حکوم قائدہ سنگا حکوم سار سو رکات حکوم ماسپخین سو حکوم مازگر و ماقام ماتن سمر حکوم بابا اقیم الصلاة بانی عمل بید حدیث مصطفیٰ نہ ملاوی گی ذکر اقبال وئی تو کوئی
وای خبره ډیره مزیدار ده او چې مزیدار وي نو د هر چا خبره پیش کولی شي کولی شي که نه شي کولی حاجی پیش کولی شي بابا دلیل درته ښیمه وای صدقه وانه کذوب ها حدیث دی که نه صدقة الفطر مبارک نبی پاک وی چې صدقه وانه کذوب سمانه شو خبره رښتیا کړې ده اوس زما معنی یاد کړه خبره خو رښتیا کړې ده خو په حقیقت کې د دروغ بوری ده کذوب دی که نه شیطان نو هغه اقبال وی ناشنا جمله ده او ډیره ناشنا ده هغه وی بمصطفى برسا دا ومن تاب معك معنی شوقه یوازې به په خپله نه ځې ځان سو به خپل اهل و عیال بیایې یاران دوستان ملګري به بیایې وی بمصطفى برسا خویشرا زم چې عجیبه جمله ده او چې سړی وزګار یو بار بار وی بمصطفى برسا خویشرا مصطفى صلی اللہ علیہ وسلم تا زانو قام قبیل و رسوا بمصطفى برسا خویشرا مخی جملہ دلیل ناشنا دے بمصطفى برسا خویشرا کہ دین ہم اوست دیبا چسوک فارسی پوئی گی نبی پوش ماشاءاللہ بمصطفى برسا خویشرا ولی جی کی دین ہم اوست ٹول دین خود عقیدے عقیدہ دی عقیدہ ٹھیک شوا اعمال دی عقیدی اخلاق و معاملات دی عقیدی سیرت دے ہم صورت دے سنگا دے سیرت دے ہم صورت دے چونتی باحثیتی یو مسلمان کہ یو خبر حکما وقت مناسبت سرا دیر خلق دی چخپل صورت دا غیر پو صورت بانی جوڑی او پاگی بانی فخر کئی لیکن یو جملہ درتویم زیم چی دا حدیث کہ پا تسبوی اڑے نو خوان بکئی دا حدیث کہ پا تسبوی اڑے نو خوان بکئی سنگا بخوان کئی توئے ما سرا وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ ولی دا حا دا خان دا او چی حا شوا خان دا نو دا حا معلوم شو چی زرکی یخی نو دا پیغمبر پا طریقی یخیگی زکوی وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ حَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ تاسو دا طولو ہے نفن بیو کیو ہے وَأَحْسَنُ الْحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ وہ طولو ہے احسن الحدی حدی محمدٍ سنگا مانشوا واو پی ناس سے پسار کی خبر بالکل زان لکڑی دا استقلال تا اشارہ کی زی مانکم پدا سی طریقے او واورے مسلمانانو لفظی او واورے مسلمانانو کہ خستہ طریقہ دا نو اگا طریقہ خود محمد دا کہ خستہ طریقہ دا نو اگا طریقہ دا محمد دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سوا عقیدہ کی سجدہ کول چاہتا وا حاجاتو کی دعا لا سوچتول چاہتا رکوع چاہتا وا سجدہ چاہتا وا اللہ کریم مریم توئی یا مریم اقنتی لربکی وسجودی وارکعی مع الراکعین وأحسن
هدي هديو واه الله واه او چې بیا داسې وایي چې قرآن وایي لقد کانا ناشنا خبره قرآن وایي لام هم پہ راوڑا قد پہ هم راوڑا دے دوارو کار مضبوط وی دا دوار جمع سگئی وی لقد کانا لکم لکم او مسلمانانو چیزان تا مسلمان وی کلمہ وی چی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کریم فرمائے چی لقد کان لکم البت تاقیق کانا کانا وا دا ویبا دوام دیکھیں نا کانا لکم وا دا ویبا چاد پار بئی لکم کم اوی مسلمانانو تاسو تبئی جی سشے فی رسول اللہ زارشم دی فانا ویشاوا زارشم دی فانا دا فا دمرا فادا چدتی یو سر دا مشرق پہ انتہا دے بلی دا مغرب پہ انتہا دے بلی دا جنوب دے او دا بل دا شمال دے چی فی اس دانوی چی فی عقیدہ دانوی چی فی الصلاة دانوی چی فی الزکاة آجی دانوی چی فی الصوم دانوی چی فی الحج آجی وی فی اللہ دا سی وی چی پا دین دا پیغمبر پا طریقی دا پیغمبر پا دعوت دا پیغمبر پا اخلاق دا پیغمبر پا معاملات دا پیغمبر پا سیرت دا پیغمبر پا صورت دا پیغمبر فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے ترجمہ یو بزرگ کر دا دیر اخدا سنگرہ وفی رسول اللہ مارا اسوۃ سنتی او استمارا قدوۃ خستہ ترجمہ دا فی رسول اللہ مارا اسوۃ سنتی او استمارا قدوۃ ٹیم میں دیر واسطہ اخلاص ہونا فاستمسک بالذی اوحی الیکا اللہ اللہ بس لنڈی لنڈی خبرکم لنڈی لنڈی خبرکم توجہ کا التو فاستمسک بیاراغ بالذی اوحیا کلچ انسان باندے الزامات شروع شی انسان باندے اعتراضات شروع شی نظر پریشان کی گی اللہ تسلی ورکی چی انکا علی صراط مستقیم تخ منگولی خخی کام خلق تا تا مجنون وغیرہ وغیرہ الاخری تا دیر خبر اولی دی دا چی سمرہ اوئی تا تا پرواہ مکوا زکچ انکا علا صراط مستقیم ستا شان دا سرے جم صراط مستقیم ستا مرکوب دے اتے راکبے پدے پونا شمارہ بیویلا انکا علا صراط مستقیم بے شکا پا صراط مستقیم باندے تا گامزن روانی مانا تا سور پا حق باندے اللہ انکا علا صراط اس ترجمکم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَقُرآن سے بریخی دی او دا قرآن چلے لذکر لکا عام معنی دا نصیحت 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 خیستہ ترجمہ دا کہ من شک فقط الاخریہ خبر
यो तर्जुमा कुर्तुबी की अगर रखो खादा सिंगा व इन्नहु लज़िक्रुल लका ए लशरफुन लका दा कुरान ताद पारा बाइस इज्जत सही दा कुरान ताद पारा बाइस इज्जत मुस्ताक कौम दे पारुम इज्जत आय हाय अल्लाह वही खुद न थे सहाबो सिफत गई खुद न थे जो होरों के राह पर हादी बन गए क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया ला ज़िक्रुल्लाह का वली कौमी का स्ता इज्जत तुम पर कुरान के दे स्ता कौम इज्जत पर कुरान के दे दाद कुरान इज्जत तो गोर माशा अल्लाह अल्लाह जुनको शयूख बांधी अरबहा व खरबहा रहमतुना बेसुला युदरा अव्वलहु वला आखिरहु वला औसतु दास रहमतुना दे पे अल्लाह नाजिल की दाद कुरान बरकात ला ज़िक्रुल्लाह का वली वो दे बल्टी की तो गोरा फाय न दरावड़े वावे रावड़ दे जके जुफा कल कल इत्तिसाल बन दलालत की नज़ुई वासौफा तुसअलून या औरज़दा चाय के भी इम्तिहान अगस्ती की अल्लाह ने मुझ पर के टोल पास की वाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।